No, no, sorry. I need my money. Give me my 300,000. I don't have money. No, give me my 300,000. Nang sis Malakata na kay Marisis, i-update sa nga Malakata sa ano gwa. Nang. Ay, day! Hari ka mo? Oo ma, ano kami mo. May update na kami si mo nga Malakat kami duwa sa... Ay, kasulong, gulpiada, Yan na! Si Maninay mo! Malakat sila ko sa broad. Ano na yung share ko sila? Halong Maninay. Wala ka na. 8,000 years later. Sis, mapuli ang tabaladason sa Philippines. Istoryante yung sugar daddy. Sure. No. Hello, my Tumi. I'm going to Philippines. I need your money, 300,000. Yay, thank you very much, my Tumi. Ay, wow! Nagabot ng dawa ka magutod na tikalon. Day, ang dawa ka magutod. Dari na, di. Ay, hindi ka mapatay sa abad ng mga tao. Dahil katulad si Manila kung po. Nakatanong sila. Nagbalay! Marises! Nagabot na mga sabong. Lagi ka muna tag chocolate ba? Ay, naman sila yaman. Balaan, mga chismosa, gidya. Balaan nilang ari na tade. Minanugad ko siya. Base. Mado nagtikalon to si Manina yan. Ay, ganito wala sa nagbuha. Naguro mga tag chocolate. Expire man naguro lang ka pulit pa. Mayo pa. Ay, sis, nagpuli na kamo gali kagapon pa. Nanukto kami sa inyo balay. Do wala man ang tawag ka pa mati. Ay, sarap ako ka mukha. Maano ka mukha bago lang abot ang tao. Istorbo nyo na yun. Ti ang yada mo to. Gata ka musta sa imo. Ay, wala na akong subong yada. Ay, amo ka na nagali. Doon nagtikalon ka tuod. Baka lain si mo ba? Hey, beautiful girl. You know Jisa, the beautiful lady. You know her house? Yes. Where? Where is the house of Jisa? There. Thank you, beautiful girl. Oh, come on. How are you, Jisa? Sorry, my Tommy, I don't have money. No, sorry. I need my money. Give me my 300,000. I don't have money. No, give me my 300,000. I don't have money. Mr. Policeman, please arrest her. Arrest her. Hey, wait. No. Arrest her. Come on, arrest her. Hala, mo to natabo man may pulis. Hala, may pulis oh. Nga ginatabo nila yaman. Day ang duwam, ang isa mo to ka kumari. Balang dinadakpan man to ka arabo. Ay na may mambut man no to natabo sila. Yang ano may kita man kung may pulis to. Yan na! Katuto si Manila. Mababay na to sila. Ay, nga katuto si Manila. Sige. Yes, ma'am. Ano to nung tabo to sa kumiga? To nga si Jisa to? Ano to sa kuno? To istorya. Good day, sir. What happened with my friend? Who is your friend? Jisa. Jisa. Jisa borrow me money. But now I need money. No return my money. How much she borrow with you? 300,000. I paid them. What? You have... You really? Yes, of course. I pay my money? Yes. Do you have GCash? Okay. Transfer. Okay. No. 0907 That is my bank account. Get it. That's my bank account. Oh, it's really. Thank you very much, my friend. So now release my friend your now. Friend will come outside of prison. Good. Farm. Good. Thank you very much. I will back my country because my flight is. Oh, I'm late. Bye. A few moments later. Wala ka dayo kay mapatinda taduay ta sa daan. Thank you, Gid. Best, I see. Amo kami niya, way kami gakalipat sa mga tao nga amon, mga sanguna nga mga miga mo na dapat hindi ka man kitungod nagpa-abroad ka, nagtikalon ka, kay gali may utang ka gali imo ya. Ba ina na nang tababeri utang mo kay migahay tiya nga duwa. Alright.